निकोला टेस्ला एमिति गोटे ना जे आम आधुनिक दुनिया को शक्ति देइछंती हेले इतिहासर पृष्ठारे केउठी ना केउठी हजि जाइछंती। से थिले विद्युतर जणे प्रकृत जादूगर, किंतु तांको कहानी केवल आविष्कारर नुहे बरं एक बड़ रहस्यर मध्य। तो चलंतु आज आमे सेही महान प्रतिभांक जीवनर किछि अकुहा कथा जानिबा। तांकर सबुठु बड़ अवदान थिला 1883 मसीहारे अल्टरनेटिंग करेंट बा एसी मोटरर आविष्कार, जहा आज आम पूरा दुनिया को चलाउछि। तेबे प्रश्न उठुछि, एते बड़ सफलता परे भी निकोला टेस्लांक ना एते अजणा काहींकी? एही प्रश्नर उत्तर तांको जीवनर पूरा यात्रा रे ही लुचि रहिछि। तो चलंतु तांको कहानीर आरंभरू आरंभ करिबा। तांको उत्थान एठारे आमे देखिबा किपरि एसी पई एक नुआ दृष्टिकोणर जन्म हैला, आउ एठु ही तांकर से क्रांतिकारी यात्रा आरंभ होइथिला। 1856 मसीहारे क्रोएशियारे जन्म होइथिबा टेस्ला पिलाबेळु ही टिके अलगा थिले। ग्राजरे इंजीनियरिंग पढ़िबा समय से गोटे डीसी मोटर देखिले और ता भितरे जो स्पार्क हेउथिला ताहा तांकु जमा भी ठीक लागेलानी। तांकु लागेला एथिरे बहुत शक्ति नष्ट हेउछि, किंतु जेतेबेले तांको प्रोफेसर कहिले जे बिना स्पार्किंग कम्यूटेटर रे एसी मशीन तैयारी करिबा संपूर्ण असंभव, बस एहा टेस्लांक पई एक चैलेंज होइगला। सेही असंभव शब्द ही तांकु आगकु बढ़िबार प्रेरणा देला। तेबे एई जो असंभव कथा थिला ताकु से संभव कले केमिति? 1883 मसीहारे तांको मुंडको गोटे जबरदस्त आइडिया आसिला। से दुईटी वाइंडिंग को एमिति भाबरे व्यवहार कले जे ताहा निजे ही एक घूर्णायमान चुंबकीय क्षेत्र बा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयारी कला। एहा सेही स्पार्क करुथुवा कम्यूटेटर आवश्यकता को सबुदिन पई शेष करिदेला आ रोटर को बिना कोनोसी बाधारे घुराई पारिला। आ एटा ही थिला दुनियार प्रथम एसी मोटरर मूलधुआ। अमेरिका आसिबा परे तांकर देखायला थॉमस एडिसन को सह और दुहे थिले पूरापूरी अलगा। गोटे पटे एडिसन जे हजार थर चेष्टा करी समाधान खोजुथिले, आउ गोटे पटे टेस्ला जे मुंड भितरे ही गणित करी पूरा उद्भावन कर दउथिले। एडिसन थिले डीसी करेंटर समर्थक तो टेस्ला एसी रो। किंतु सबुठु बड़ पार्थक्य कौन थिला जानती? एडिसन जणे पक्का व्यवसायी थिले, किंतु टेस्ला से निज दुनिया रे रहुथिबा जणे एकाकी प्रतिभा थिले जहांकु मूलचाल करिबा आदो आसु नथिला। आउ एही गोटिए कथा तांको पूरा जीवनर सबुठु बड़ दुखर कारण पाल्टिगला। से निज कामकु दुनिया आगरे रखिबा पई एते व्यस्त थिले जे से व्यावसायिक चुक्तिपत्रर गुरुत्व को केबे बुझिले नाही। आउ एही दुर्बलता तांको जीवन सारा असुविधारे पकाइथिला। तांको जीवनर ग्राफ देखिले आश्चर्य लागिब। गोटे मुहूर्तरे शीर्षरे तो आउ मुहूर्तरे पूरा तळे। 1885 रे गोटे बोनस पाई झगड़ा करी से एडिसन कंपनी छाड़ी देले। आउ वर्षक भितरे 1886 सुधा से ही महान वैज्ञानिक न्यूयॉर्क रे नाळ खोलिबाकू बाध्य हेले। किंतु भाग्य पुणी बदलिला। 1887 रे तांकू एके ब्राउन कर साहाय्य मिलिला एवं 1888 बेलुकू से पुणी थरे टॉप रे थिले एक संपूर्ण एसी सिस्टम पाई 30 टी पैटेंट सहित। एहा परे किंतु आसिला टेस्लांको जीवनर सबुठु सुनेली समय। एही भागरे आमे तांकर सबुठु बड़ सफलता विषय जानिबा, जहा थिला नायग्रा फॉल्स रे तांकर स्वप्नर विजय। आउ ठीक एही समय रे तांको कहानी रे एंट्री हेला जॉर्ज वेस्टिंगहाउस कर। से मध्य एसीर जणे बड़ समर्थक थिले आउ टेस्लांकर प्रतिभा को सांगे सांगे चिन्हि पारले। वेस्टिंगहाउस टेस्लांको पेटेंट पाई तांको $1 मिलियन सहित एक बहुत बड़ रॉयल्टीर ऑफर देले। किंतु कहानी रे आसिला एक ट्विस्ट। एडिसन को सह चलीथिबा करेंट युद्ध पाई वेस्टिंगहाउस को कंपनी बुड़ीबाकू बसिला। आउ सेठी टेस्ला जहा कले ताहा केही कल्पना भी करि नथिबे। निज बंधु एवं सेही एकमात्र मनीष को बंचाइबा पाई जिए तांको एसी स्वप्न उपरे विश्वास करिथिले से निजर कोटी कोटी टंकार रॉयल्टी चुक्ति को निज हातरे चिरिदेले। यह एक एमिति त्याग थिला जहा तांको भविष्यत को पूरापूरी बदलाई देला। सेही महान चुक्ति बदलरे तांको मिलिला कौन? मात्र थरक पाई $2,16,000। जदि से सही चुक्ति रखि थांते ताहेले से हुए तो दुनियार सबुठारु धनी लोकंक लिस्ट रे सामिल होई पारि थांते। एथुरु स्पष्ट जଣା पड़े जे तांको पाई विज्ञान आगरे पैसार कोनोसी मूल्य नथिला। हेले तांकर एही त्याग बेकार गलानी। एसी करेंटर विजय हला, पूरा दुनिया देखिला। 1893 रे टेस्लांक सिस्टम शिकागोर वर्ल्ड फेयर को पूरा झलसाई देला। आउ 1895 रे एको इतिहास रचागला। वेस्टिंगहाउस और जनरल इलेक्ट्रिक मिसी टेस्लांक पेटेंट व्यवहार करी नायग्रा फॉल्स रे विश्वर प्रथम बड़ जल विद्युत प्लांट तैयारी कले।
ଏହା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏସିର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟେସ୍ଲା ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଖୋଳା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଏକାକୀ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ମନ। ଏହି ଏକାନ୍ତବାସରେ ଟେସ୍ଲା ଏମିତି ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ମାର୍କୋନିଙ୍କ ରେଡିଓ ପେଟେଣ୍ଟର 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପେଟେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେସ୍ଲା କଏଲ୍ ନାଁରେ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିନା ତାରରେ ଶକ୍ତି ପଠାଇବା, ଆଉ ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବିନା କୌଣସି ତାର ସଂଯୋଗରେ କେବଳ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲୋରୋସିନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଯାଦୁ। କଥା ଏଇଠି ସରିନି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମେଡିସିନ୍ ସ୍କୋୟାର ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କେବଳ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଳାଇ ଏପରିକି ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବେଳେବେଳେ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। 1896 ମସିହା କଥା। ରେଜୋନାନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖର 1 ଡଜନ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେହି ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷର ଶେଷ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଟେସ୍ଲାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଗଳାମି। ସେ ଏକ ଏମିତି ଦୁନିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ବିନା ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଚାର ଥିଲା ଯାହା ନିଜ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଡେନକ୍ଲିଫ୍ ଟାୱାର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫାଇନାନ୍ସର ଜେପି ମର୍ଗାନ୍ ତାଙ୍କୁ $150,000 ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେସ୍ଲାଙ୍କ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ମର୍ଗାନ୍ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ ତେବେ ମର୍ଗାନ୍ଙ୍କ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟର କ'ଣ ହେବ। 1906 ସୁଦ୍ଧା ଟେସ୍ଲା ପୂରାପୁରି ଦେବାଳିଆ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି ଟେସ୍ଲା ଆଜି ଏତେ ଅଜଣା କାହିଁକି? ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ବିରୋଧାଭାସକୁ ଦେଖିବା। ଟେସ୍ଲା ଜଣେ ମହାନ ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ କେବେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ କି କାହାକୁ ନିଜର ବେଶୀ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ 1943 ମସିହାରେ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହିଁ ନଜର ଆସେ। ତାଙ୍କର ପଲିଫେଜ୍ ଏସି ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଆମର ଆଧୁନିକ ଗ୍ରିଡ୍ର ମୂଳଦୁଆ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କୋନିଙ୍କୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜିର ରୋବୋଟିକ୍ସର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫ୍ଲକ୍ସ ଘନତ୍ୱର ଏକକକୁ ଟେସ୍ଲା ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ, ଟେସ୍ଲା ଜଣେ ଏମିତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ସେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ? ବୋଧହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହି ଦୁଇଟିର ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ଜଟିଳ